18 ذیقعدہ सन 1446 हिजरी बकरीद आने वाली है और पाकिस्तान में 7 जून को बकरीद की तवक्को है, सऊदी अरब में 6 जून को तवक्को है। तो आज का जो सेशन हमारा है टोटली कुर्बानी के मसाइल से मुताल्लिक है, वो मसाइल जो आमतौर पे लोग कुर्बानी से मुताल्लिक पूछते हैं। और चूंकि मसाइल बहुत ज्यादा हैं इसलिए 2 सेशन में मैं ये कंप्लीटली मसाइल जो है जो कंप्लीट मसाइल हैं वो रिकॉर्ड करवाऊंगा। तो आज का जो सेशन है वो है कुर्बानी के मसाइल एपिसोड नंबर 1, और फिर दोबारा अगले एपिसोड में इंशाल्लाह बकिया जो मसाइल रह जाएंगे वो मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा, और अगर उसके बाद भी रहेगा तो तीसरे एपिसोड में रिकॉर्ड करवा देंगे हम उसको। तो आपने कुर्बानी से मुताल्लिक ये मसाइल ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करने हैं। पहला सवाल है जी, ये मुख्तलिफ लोगों के सवाल है, मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ सवाल पूछते रहते हैं तो नाम लिए बगैर जल्दी जल्दी इसमें सवाल पढ़ता हूं। पहला सवाल है, क्या कुर्बानी सुन्नत है या वाजिब है? देखें, कुर्बानी मालदार शख्स पर वाजिब है। वो कि ये मसला असलाफ में इख्तिलाफी है, बाज़ असलाफ इसके कायल हैं कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, बाज़ इसके कायल हैं कि ये वाजिब है। सुन्नत मुअक्कदा भी वाजिब के करीब करीबी होती है, लेकिन कुर्बानी जो है वो वाजिब है। उसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सही हदीस है, मन वजद सअतन लिअन युज़ही फलम युज़ही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। जिस शख्स में कुर्बानी की गुंजाइश हो कुर्बानी करने की और वो कुर्बानी ना करे तो हमारी ईदगाह के वो करीब भी ना फटके। तो बड़ी शदीद वईद है। बाज़ हज़रात ये दलील देते हैं कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कुर्बानी नहीं करते थे, और हदीस के अल्फाज़ हैं कराहियत अन युक़तदा बिहिमा, इस खौफ से कि लोग उनकी इक़्तिदा करना ना शुरू कर दें। उसका जवाब ये है कि सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये दोनों सहाबा गरीब थे, मिस्कीन थे, पेवन ज़दा कपड़े पहना करते थे। तो आपने कुर्बानी इसलिए नहीं की कि अगर आप कुर्बानी करते तो लोग समझते कि गरीबों पर भी ये लाजिम है, वरना उसूली तौर पर देखा जाए कि ये कैसे मुमकिन है कि अबू बकर उमर नबी की सुन्नत को छोड़ दें, और छोड़ें भी इसलिए ताकि ऐसा ना हो हम करें तो लोग कुर्बानी करना शुरू कर देंगे, तो बिल्कुल एक अजीब सी बात हो जाएगी। सहाबा तो नबी के अमल को जिंदा करते थे ताकि लोग उसको करें। तो अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने इसलिए नहीं की कि आप बहुत मिस्कीन थे, सिर्फ गरीब नहीं थे, बहुत ज्यादा मिस्कीन थे, तो इसलिए आप अगर करते तो लोग ये समझते कि शायद सब पर वाजिब है, तो गरीब लोग भी कर्जे ले लेके और मुश्किल में पड़ के फिर कुर्बानी करना शुरू कर देते, तो इसलिए उन दोनों ने नहीं की। लेकिन सही हदीस से हमें मालूम यही होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास कुर्बानी की गुंजाइश थी उसने नहीं की, वो हमारी ईदगाह के करीब ना फटके। वो मसला इख्तिलाफी है, इस्लाफ में इख्तिलाफ था, लेकिन दलील के लिहाज से राजिह बात यही मालूम होती है। दूसरी बात, इबादत में एहतियात के पहलू को हमेशा तरजीह दी जाती है। दूसरा मसला ये है कि क्या घर का सरबराह अगर कुर्बानी करे तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगी, ये भी मसला इस्लाफ में इख्तिलाफी रहा है। बाज़ इस्लाफ इसके कायल हैं कि घर का सरबराह अगर करता है तो सबकी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाती है, लेकिन इस बारे में भी इस हदीस की बेस पर हमारा मौक़िफ़ यही है कि जो भी साहिब इस्तिताअत है उस पर कुर्बानी लाजिम होगी, और दलील यही है मन वजद सअतन लिअन युज़ही फलम युज़ही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। जिसके पास भी गुंजाइश थी कुर्बानी करने की उसने कुर्बानी नहीं की, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। बहरहाल इख्तिलाफी मसला है, उसमें शिद्दत जायज़ नहीं, किसी फरीक पे ज़्यादा मलामत या तंज़ और जो आजकल यूट्यूब पे मुनाज़रबाजी के चैलेंज होते हैं ये ठीक नहीं है। तो एहतियात बहरहाल इसी में है कि जो भी साहिब इस्तिताअत है वो कुर्बानी करे। दूसरा मसला है कुर्बानी लाजिम किस पर है? तो कुर्बानी साहिब इस्तिताअत पे लाजिम है, साहिब निसाब पे लाजिम है। साहिब निसाब किसे कहते हैं? 5 चीजें, सोना चांदी माल तिजारत। माल तिजारत कहते हैं हर वो सामान जो आपने बेचने की नीयत से खरीदा और अब तक बेचने ही की नीयत हो। और चौथी चीज है यानी सोना चांदी कैश माल तिजारत, और 5वीं चीज है जरूरत से जायज सामान। जरूरत से जायज सामान उसे कहते हैं जो पूरे साल इस्तेमाल में ना हो। जैसे कोई प्लॉट पड़ा हुआ है आपके पास, ना किराए पर है ना आप उसमें रह रहे हैं, तो ये भी जरूरत से जायज है। कोई घर आपने बनाया हुआ है, ना किराए पे दिया हुआ है ना उसमें आप रहते हैं, तो ये भी जरूरत से जायज है। कोई गाड़ी आपके पास है पूरे साल इस्तेमाल ही नहीं होती, वो भी जरूरत से जायज है। डिनर सेट घर में पड़े हुए हैं, शोकेस में सजा के रखे हैं, पूरे साल इस्तेमाल ही नहीं हुए, तो वो भी जरूरत से जायज है। तो जरूरत से जायज सामान या सोना या चांदी या कैश अमाउंट या तिजारती माल अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर है, आज की तारीख में 52.5 तोला चांदी की जो भी कीमत है वो आप सर्च कर लें, बल्कि बकरीद के दिन जो भी 52.5 तोला चांदी की कीमत होगी वो आप सर्च कर लिएगा, तो 1.5-2 लाख रुपए बनती है मेरा ख्याल है। तो जिसके पास इतना अमाउंट मौजूद हो उस अमाउंट में से वो कर्जे भी निकाले, माइनस करे, और जो जरूरी खर्चे हैं जैसे घर का राशन आएगा वो जरूरी है, गैस बिजली का बिल ये जरूरी है, तो ये जरूरी खर्चे माइनस करके अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम बनती है तो उस पर कुर्बानी लाजिम है। और जिसके पास ये जरूरी खर्चे माइनस करके भी 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम नहीं बन रही है तो फिर उस पर कुर्बानी लाजिम नहीं है। खवातीन के पास आमतौर पर चूंकि गोल्ड होता है और कुछ ना कुछ पैसे भी होते हैं उनके पास, तो और कर्जा नहीं है अगर, और घर का राशन भी खवातीन नहीं डालना होता, वो तो मर्दों की जिम्मेदारी है, तो गैस बिजली का बिल भी मर्द दे रहे होते हैं, तो इसलिए आज के जमाने में आमतौर पर खवातीन पे कुर्बानी ज्यादा लाजिम हो रही होती है, मर्दों पे कम लाजिम हो रही होती है, क्योंकि गोल्ड होता है खवातीन के पास और शरीयत ने उनके जिम्मे को खर्चे डाले नहीं है। मर्दों के जिम्मे तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो ऐसी सूरत में खातून पर भी कुर्बानी लाजिम होगी। हाँ, खातून की तरफ से उनका शौहर कुर्बानी कर सकता है इजाजत से। शौहर ने अगर अपनी बीवी की तरफ से कुर्बानी कर दी, कुर्बानी करने के बाद बताया कि मैंने तुम्हारी तरफ से कुर्बानी कर दी है, तो कुर्बानी अदा नहीं होगी। पहले वो बताएगा कि मैं आपकी तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ, इजाजत दे दे तो ठीक है। इजाजत देने के लिए बस खामोश रहना भी काफी है, जबान से कह देना भी काफी है, खामोश रहना भी काफी है। शौहर बेगम को फोन कर दे, बेगम तुम्हारी तरफ से मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, तो इत्तला दे देगा तो ये इत्तला भी काफी है। ये तो हो गया जी मुख्तसरन कुर्बानी के लाजिम होने का मसला। अब ये बहुत अहम सवाल किया जाता है कि कौन से ऐब ऐसे हैं जिनकी वजह से कुर्बानी जायज नहीं होती जानवर की। लोग ये सवाल पूछते हैं टूटे हुए सींग वाले जानवर की कुर्बानी का क्या हुक्म है, या वो जानवर जिसका सिरे से सींग ही नहीं है। तो देखें, टूटा हुआ सींग हो या सिरे से सींग हो ही नहीं, दोनों जानवरों की कुर्बानी जायज है। हाँ, अगर जानवर का सींग उखाड़ दिया और जड़ से उखाड़ दिया जिसकी वजह से उसके दिमाग पे चोट लगी है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। आमतौर पर आजकल लोग जानवर का सींग जो है वो घिस देते हैं, तो उस जानवर की कुर्बानी जायज है। लेकिन ये जो मैंने सुना है कि जो जानवर का सींग घिसते हैं या उसमें कुछ ऐसा जलाते हैं उसको, उससे जानवर को तकलीफ बहुत होती है, तो गैर जरूरी तकलीफ जानवर को देना इसका बहरहाल गुनाह होगा। लेकिन बगैर सींग वाले की कुर्बानी जायज है। हाँ, सींग टूट गया लड़ाई वड़ाई के दौरान और उखड़ गया जिससे दिमाग को जद पहुंची हो तो फिर जायज नहीं है। दूसरा कौन से ऐब है? अंधे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। अगर एक आंख की बिनाई बिल्कुल गई हुई है उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं है। लंगड़े जानवर की कुर्बानी, बाज़ दफ़ा आप जानवर खरीदते हैं जानवर लंगड़ा होता है, तो अगर इतना लंगड़ा है कि वो पांव जमीन पे टिका ही नहीं पा रहा तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं। और इतना अगर लंगड़ा है कि वो पांव कम से कम उसको चलाने के काबिल बना रहा है, जमीन पे टिका लेता है और चल लेता है कुछ ना कुछ, तो उस जानवर की कुर्बानी जायज है। कान या दुम कटे हुए जानवर की कुर्बानी, इसमें मुख्तलिफ अक़वाल है। बाज़ फ़ुक़हा ने ये लिखा है कि 1/3 अगर दुम कटी हुई है, 1/3 कान कटा हुआ है तो कुर्बानी जायज नहीं है। एक कौल ये भी है कि
आधा, तो हमारी नजर में राजे बात यही है कि अगर आधा कान कटा हुआ है या आधी दुम कटी हुई है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। आधी से कम अगर कटी हुई है आधी दुम या कान तो फिर उसकी कुर्बानी जायज है। खराब थन वाले जानवर की कुर्बानी, गाय के 4 थन है, अगर 2 थन खराब है तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है, अगर 1 थन खराब है तो जायज है। बकरी के 2 थन होते हैं, अगर 1 थन खराब है तो कुर्बानी जायज नहीं है। खसी जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज है। बाज़ दफा ये भी होता है कि सवाल पूछा जाता है कि जानवर का के खुसियतैन में से एक खुसिया है तो भी जायज है उसकी कुर्बानी। बाज़ दफा जानवर के खुसियतैन पैदाइशी तौर पर नहीं होते तो भी उसकी कुर्बानी जायज है। कितना कमजोर जानवर हो कि जी उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। अगर जानवर इतना बुढ़ा या इतना कमजोर हो चुका है कि उससे बेचारे से चला ही नहीं जा रहा और वो कुर्बान गाह तक भी चल के नहीं जा सकता, आपने यहाँ से 10 मीटर दूर तक लेके जाना है उसको कुर्बानी करने के लिए, तो वहां भी उसको आप स्ट्रेचर में उठा के लेके जा रहे हैं, इतना कमजोर हो गया तो वो तो बेचारा पहले ही कुर्बान हो चुका है, उसको मजीद कुर्बान करने की कोशिश न करें आप। इतना हो कि चल सकता हो अपने पांव पे, तो जब तक इतना है कि अपने पांव पे चलने की उसमें ताकत है, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज है। अच्छा, ये भी सवाल पूछा जाता है जी गाय में 7 अफराद की शिरकत लाजिम है। अच्छा, इससे पहले एक अहम सवाल कि माजूर जानवर की कुर्बानी तो जायज नहीं है, जैसे हमने बताया टांग टूटी हुई है इतनी कि जमीन पे टिका ही नहीं सकता वो। बाज़ दफा जानवर को गिराते हुए कुर्बानी करते हुए वो माजूर हो जाता है, तो खूब समझ लें अगर कुर्बानी के लिए जानवर को गिराते हुए उसमें कोई ऐब पैदा हो गया तो उस ऐब से कुछ नहीं होता, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज है। बाज़ दफा इतने मोटे ताजे बैल होते हैं कि आप जब उनको गिरा रहे होते हो तो 2-4 बंदे वो पहले गिरा चुका होता है और फिर उसको गिराते हुए उस बैल की टांग टूट गई या आंखों की बिनाई चली गई, तो चूंकि वो कुर्बानी के दौरान ही का एक प्रोसेस है, कुर्बानी के दौरान का ही एक अमल है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज है। इसी से एक मसला ये भी है कि बाज़ जानवर बड़े वहशी होते हैं, आपके काबू में वो आते ही नहीं है, तो ऐसे जानवर को पहले फायर करना पड़ता है, गोली मारनी पड़ती है, उसके बाद जाके वो काबू में आते हैं। तो शरअन ये भी जायज है कि अगर कोई हट्टा कट्टा मोटा बैल भैंसा काबू में ही नहीं आ रहा आपके, तो आपने अगर उसको फायर किया, गोली मारी और गोली से वो मरा नहीं, तो आपने फौरन जाके मरने से पहले पहले उसको ज़बह कर दिया तेज धार वाली छुरी से, तो भी उसकी कुर्बानी जायज है। अलबत्ता आपने उसके गोली मारी और गोली से वो मर गया, आपके ज़बह करने से पहले पहले वो मर गया, तो फिर अब उसकी यानी वो कुर्बानी आपकी नहीं हुई है और वो गोश्त भी आपके लिए हलाल नहीं है, वो मुर्दार के हुक्म में है, क्योंकि कुरान मजीद ने अल मौकूज़ा, वो जानवर जिसको पत्थर से मारा जाए उस जानवर को हराम शुमार किया, तो गोली भी पत्थर ही की तरह होती है। फर्क सिर्फ ये है कि एक पत्थर वो होता है जो आप हाथ से फेंकते हुए पत्थर वो होता है जिसके लिए आप एक मशीन इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी स्पीड बढ़ जाए। अलबत्ता गोली अगर धार वाली है, यानी आगे उसके तेज बारीक नोक है, जैसे तीर में होती है नोक, तो फिर धार वाली कोई भी चीज से जब आप जानवर का शिकार करेंगे तो फिर शरीयत ने हमें यह आसानी दी है कि अगर आपने वो शिकार बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के आपने गोली चलाई, जिस गोली की आगे तेज नोक हो, सिर्फ नोक काफी नहीं है, गोल नोकें होती हैं बंदूकों की, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेज धार वाली नोक हो या तीर आपने मारा जानवर पर और वो जानवर गिर गया, आपके पहुंचने से पहले पहले वो मर गया, तो भी हलाल है। लेकिन ये जब है जब धार हो आगे गोली की या तीर की, तो फिर अगर आपके पहुंचने से पहले जानवर हलाक हो गया तो हलाल है। हाँ, आप पहुंचे और उस वक्त जिंदा था तो फिर आप पर लाजिम है कि उसको ज़बह कर दे। अब आपने जानवर पर तीर चलाया या धार वाली गोली जिसकी आगे तेज नोक होती है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के आपने उस भैंसे पे फायर किया, आप करीब गए तो उसमें जान थी, लेकिन आपने कहा चूंकि मैंने तेज धार वाली गोली से या तीर से मैंने इसको मारा है तो जान तो है इसमें, लेकिन मैं ज़बह नहीं करता, तो अब वो हराम हो गया, क्योंकि आप पर लाजिम था कि आप फौरन उस जानवर को ज़बह कर लेते। तो खुलासा क्या निकला कि आम गोली जो होती है कलाशनकोफ की या पिस्टल की, इसमें धार नहीं होती, इससे अगर अपने जानवर को शिकार किया काबू में लाने के लिए तो ज़बह करना बहरहाल जरूरी है, मरने से पहले पहले उसको ज़बह करना पड़ेगा। और अगर धार वाली गोली जिसकी आगे तेज बारीक नोक होती है या तीर मारा आपने, तो इसमें अगर आप जानवर के करीब पहुंच गए, आपने गफलत नहीं की, जैसे जानवर गिरा पहुंचे और मौत से पहले पहले ज़बह कर दिया तो बहरहाल हलाल है, लेकिन आपके ज़बह करने से पहले पहले वो मर गया तो भी हलाल है। लेकिन अगर आपने गफलत की, आप नहीं गए वहां पे और उसे तड़प के मरने दे दिया अपनी मौत, फिर वो हलाल नहीं है। और ऐसा कर लेना चाहिए। आजकल बास बैल इतने तगड़े होते हैं, पूरे महल्ले को उन्होंने अजाब में डाला हुआ होता है, खुद ज़बह होने से पहले पहले वो 2-4 बंदों को ज़बह कर चुके होते हैं, तो ऐसे मौके पे शरीयती गुंजाइश से फायदा उठाना चाहिए, बजाय इसलिए कि लोगों की जानों को रिस्क में डाला जाए। तो किसी फायर वगैरह से ऐसे खतरनाक किस्म के जानवरों को शूट कर देना ताकि वो काबू में आ जाए, कुछ थोड़ा सा खून निकल जाए ताकि वो जमीन पर गिर जाए, तो इसमें कोई हरज है नहीं, कर लेना चाहिए ऐसा अगर मजबूरी हो। अच्छा, एक अहम सवाल ये भी पूछा जाता है जी कि किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है? क्या भैंसे की कुर्बानी भी जायज़ है? इसकी क्या दलील है? तेरा याक एक चित्राल में जंगली भैंसा, ये भैंसा कहलाता है, जंगली का तो मैं नहीं कह सकता, जंगली भी होते हैं, वो घरेलू भी होते हैं, तो क्या उसकी कुर्बानी भी जायज़ है? तो खूब समझ लें, हमें 4 जानवरों की कुर्बानी का हुक्म दिया गया है। बैल जिसमें गाय भी आती है यानी नरमादा, दुम्बा भेड़ ये भी उसी में आते हैं, बकरा बकरी और ऊंट। तो भेड़ में भेड़ दुम्बा ये सब चीजें उसमें आती हैं, चक्की वाला हो चाहे चक्की वाला ना हो। भैंस का हदीस में तस्करा नहीं मिलता, इसलिए आजकल बाज़ उलमा ने ये कहना शुरू किया कि भैंस की कुर्बानी जायज नहीं है, लेकिन माजी में हमें इस पर इसके जायज होने पर इजमा मिलता है। अब वो इजमा यानी क्यों उम्मत का इजमा हुआ था कि भैंस की कुर्बानी जायज है? उसकी वजह यह है कि ये जो 4 जानवर जिनकी कुर्बानी का शरीयत ने हमें हुक्म दिया है, इनमें कदर मुश्तरक क्या चीज है, कॉमन चीज क्या है? एक तो ये कि ये चौपाए हैं, नंबर 2 ये पालतू होते हैं, घरेलू होते हैं। तो इसलिए हजरात फुकाहा किराम का इस पर माजी में इजमा हो चुका है कि भैंस भी गाय के हुक्म में है, मेडिकली नहीं है, शरई लिहाज से गाय के हुक्म में है। तो भैंस को गाय पर कयास नहीं किया गया है, बल्कि भैंस को कुर्बानी के मामले में लाहिक किया गया है गाय के साथ, यानी गाय की जिन्स में शामिल किया गया है, क्योंकि वो भी चौपाया है, बेसिक मुनाफे उसके भी वही है जो गाय के होते हैं, बुनियादी मुनाफे, और है भी पालतू, यानी जंगली नहीं होती है, घरेलू होती है। इसी वजह से जंगली भैंसे की कुर्बानी जायज नहीं है। और इसी से याक का हुक्म भी आपके सामने आ गया। याक जो है अगर पालतू है, घरेलू है, तो उसकी कुर्बानी जायज है। अगर वो घरेलू पालतू नहीं है बल्कि वो जंगली है, वहशी है, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। तो खुलासा ये निकला कि भैंस की कुर्बानी इसके जायज होने पर भी इजमा रहा है, तो भैंसा भी आप कुर्बान कर सकते हैं, भैंस भी कर सकते हैं और याक भी कर सकते हैं अगर वो पालतू है, और बकरा बकरी वगैरह तो सबको मालूम ही है। तो इन जानवरों की कुर्बानी भी जायज है। अलबत्ता हिरन की कुर्बानी, शुतरबुर की कुर्बानी ये जायज नहीं है, क्योंकि
کہ یہ جنگلی جانور ہیں اور شترمرغ تو چوپایوں میں اس کا شمار ہوتا بھی نہیں ہے. اسی طرح یہ جو مارخور ہے اس کی بھی قربانی جائز نہیں, کیونکہ یہ بکروں کی اقسام میں آتا ہے لیکن یہ گھریلو نہیں ہوتے, یہ بلکہ یہ وحشی اور جنگلی جانور ہوتے ہیں, تو اس لیے مارخور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. جانور کی عمر کتنی ہو یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے. کیا 2 دانت کا ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے. گائے اور بیل میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے. یعنی آپ بقرعید کے پہلے دن اگر کوئی گائے یا بیل ذبح کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ پچھلی سے پچھلی بقرعید میں اس وقت سے پہلے پیدا ہو چکا ہو جس وقت آپ قربانی کر رہے ہیں. یعنی اسلامی لحاظ سے 2 سال کا ہونا ضروری ہے, انگریزی لحاظ سے نہیں. یعنی آپ نے پچھلے سے پچھلے سال بقرعید کے پہلے دن دوپہر کے وقت آپ کی گائے نے ایک بچہ دیا, پچھلی سے پچھلے سال والی بقرعید میں دوپہر کے وقت, تو آپ اس بقرعید میں صبح کے وقت اس بچے کو ذبح نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے. آپ ظہر کے بعد کر سکتے ہو کیونکہ ظہر کے بعد بقرعید کے پہلے دن وہ 2 سال کا مکمل ہو جائے گا. اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہر وہ جانور جو پچھلے سے پچھلی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو اس کو آپ اس بقرعید میں ذبح کر سکتے ہو, گائے اور بیل میں. اور جو پچھلے سے پچھلی بقرعید کے پہلے دن پیدا ہوا تو پہلے دن وہ ٹائم گزرنے کے بعد یا اگلے دن آپ اس کو ذبح کر سکتے ہو. اور پچھلے سے پچھلے سال بقرعید میں اگر وہ تیسرے دن پیدا ہوا تو پھر پہلے اور دوسرے دن نہیں ذبح کر سکتے, آپ اس کو تیسرے دن ذبح کرو گے اس ٹائم کے بعد جس ٹائم میں وہ پیدا ہوا تھا, تاکہ 2 سال کمپلیٹ ہو جائے. یہی حکم بکری میں اور بکرے میں. اونٹ میں کم سے کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے. 5 سال سے پہلے آپ اونٹ کو نہر یا ذبح نہیں کر سکتے. گائے اور بیل میں 2 سال ہو گئے اور بکرا بکری میں 1 سال ہو گیا. اور دمبے میں اصل حکم تو یہی ہے کہ کم سے کم 1 سال کا ہو, لیکن اگر دمبا یا بھیڑ موتا تازہ خوب بھرا ہوا ہے 6 مہینے کا بھی اگر ہے, وہ دیکھنے میں وہ سال کا لگ رہا ہو. سال کا لگنے کا مطلب یہ کہ اس 6 مہینے کے دمبے کو اگر آپ سال والے دمبوں میں چھوڑتے ہو تو فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سال کا ہے یا نہیں ہے. تو ایسے دمبے کی قربانی بھی جائز ہے, لیکن 6 مہینے سے بھی اگر وہ کم کا ہے پھر جائز نہیں اس کی قربانی. یا 6 مہینے کا ہے لیکن وہ دبلا پتلا بہت ہے اور دیکھنے میں لگ نہیں رہا سال کا, تو بھی جائز ہے. یہ تو ہو گیا جی جانور کی عمر. باقی 2 سال جو ہے 2 دانت لوگوں نے ایک اپنے لیے ایک معیار متعین کیا ہوا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو جانور بیچ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. تو جانور کے دانت جب 2 دانت ہو جاتے ہیں نا, جانور دندیا کہتے ہیں میرے خیال ہے اس کو, کہ 2 دانت کا جب جانور ہو گیا تو پھر یقین ہوتا ہے کہ یہ 2 سال سے اوپر کا ہی ہے, کیونکہ 2 سال کے بعد ہی جانور 2 دانت نکالتا ہے. لیکن یہ بہرحال ضروری نہیں ہے. اگر جانور کھیرا ہے 2 سال گائے میں اور اونٹ میں 5 سال اور بکرا بکری میں 1 سال وہ مکمل کر چکا ہے, اور جو بیچ رہا ہے آپ کو جانور, آپ کو اس کی دیانتداری پہ یقین ہے یا غالب گمان ہے, وہ کہتا ہے بھائی قسم اٹھا کے کہہ دیتا ہے یار یہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ 2 سال کا ہو چکا ہے, اور آپ کو اس کی بات پہ یقین آ جاتا ہے تو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس کی بات پہ یقین نہیں آتا تو پھر آپ قربانی نہیں کر سکتے. یہ تو ہو گیا جی جانور کی عمر سے متعلق. اب ہم مزید بھی کچھ مسائل کی طرف چلتے ہیں. گائے میں کیا 7 افراد کی شرکت لازمی ہے؟ دیکھیں گائے ہو یا اونٹ, اس میں 7 افراد کی شرکت لازمی نہیں ہے. 7 افراد سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے, یہ مطلب ہے. یعنی ایک گائے میں 7 افراد سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے. 7 افراد ہو سکتے ہیں, 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں. ایک آدمی پوری ایک گائے اپنی طرف سے کر سکتا ہے, 2 آدمی مل کے آدھی گائے بھی اپنی طرف سے کر سکتے ہیں. اب لوگ اس میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ 2 آدمی جب ایک گائے میں حصہ لیتے ہیں تو ایک 4 حصے لے رہا ہوتا ہے, ایک 3 حصے لے رہا ہوتا ہے. یہ بھی جائز ہے لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جب 2 آدمی مل کے ایک گائے کر رہے ہیں تو آدھی گائے ایک کی, آدھی گائے دوسرے کی, ایسے کریں. اب 3 آدمی اگر گائے میں شریک ہیں یا اونٹ میں شریک ہیں تو وہ کیا تکلف کر رہے ہوتے ہیں, ایک کو 3 حصے دے دو, ایک کو 2 حصے دے دو, ایک کو 2 حصے دے دو, اس طرح کر کے گھما رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ 3 آدمی ہیں برابر ہو جائیں, 1/3 اس کی 1/3 اس کی 1/3 اس کی. تو اس طرح بھی گائے میں شرکت ہو سکتی ہے. تو 7 کا مطلب ہے کہ 7 سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے, 7 سے کم شریک ہو سکتے ہیں گائے میں بھی اور اونٹ میں بھی. قصائی کو اجرت کے طور پہ قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے. قصائی کو آپ پیسے الگ سے دیں. جانور کی کوئی بھی چیز چاہے رسی ہی کیوں نہ ہو, وہ کھال ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی قصائی کو آپ قربانی کی اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے. باہر ملک والے پاکستان میں قربانی کیسے کریں؟ باہر ملک والے جب پاکستان میں قربانی کریں گے یا پاکستان والے باہر ملک میں قربانی کریں گے تو دونوں جگہ بقرعید کا وقت ہونا ضروری ہے. خوب سمجھ لیں. اب سعودی عرب میں بقرعید 1 دن پہلے ہے, آپ کے یہاں بقرعید 1 دن بعد ہے. آپ نے اپنی قربانی سعودی عرب میں کر لی تو وہاں تو یہاں تو بھی بقرعید شروع ہی نہیں ہوئی, یا ان لوگوں نے قربانی یہاں کر لی 1 دن پہلے تو یہاں بھی بقرعید شروع نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے عام طور پر جب دوسرے ملک میں قربانی کی جاتی ہے تو دوسرے دن کی جاتی ہے تاکہ وہاں بھی بقرعید کا دن ہو اور یہاں بھی بقرعید کا دن ہو. قربانی فرض ہونے کے باوجود کسی نے نہ کی ہو تو اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر قربانی کسی سے رہ گئی, اس پہ لازم تھی پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو اب شریعت میں حکم یہ ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا. اب وہ جانور کی قیمت صدقہ کرے گا. یعنی ایک درمیانے درجے کے جانور بکرا یا دمبا وغیرہ, تو اس کے ایک درمیانے درجے کے جانور کی قیمت غریب پہ صدقہ کر دے. اب وہ جانور کو ذبح کر کے یہ قضا نہیں کر سکتا, صدقہ کرنی پڑے گی قیمت اس کو. اچھا, قربانی کر کے گوشت نہ کھانے والوں کے لیے پیغام. دیکھیں قربانی کا مقصد جہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے, وہاں ساتھ ساتھ اللہ نے جو اس دن ہماری ضیافت کی ہے, مہمانی کی ہے, یعنی اللہ میزبان ہے, ہم مہمان ہیں, تو اس کو بھی زندہ کرنا ہے ہم نے. اسی وجہ سے بقرعید میں 4 دن کے روزے حرام ہو جاتے ہیں, یعنی 10, 11, 12 اور 13 ایام تشریق کے روزے حرام ہو جاتے ہیں تاکہ اللہ کی ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے. تو اگر آپ دوسرے ملکوں میں قربانی کرتے ہیں ضرور کریں, لیکن کچھ نہ کچھ قربانی اپنی جگہ پہ بھی کرنی چاہیے تاکہ آپ بقرعید والے دن قربانی کا گوشت کھائیں, تاکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضیافت ہے ہمارے لیے اس میں ہمارے لیے شرکت ہو جائے. تو اس میں استغنا برتنا کہ ہمیں بالکل گوشت نہیں چاہیے. میں نے دیکھا بعض لوگوں کے گھروں میں بقرعید کے دن بھی دال چاول بن رہے ہوتے ہیں یا چکن کھا رہے ہوتے ہیں, وہ یہ غلط بات ہے, ایک بے مروت یعنی ایک ناشکری ایک طرح سے ہے یہ. تو ہمیں روزے حرام اللہ نے اس لیے کر دیے کہ یہ کھانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشت کی ضیافت ہے. یہ ایسے ہی جیسے کسی نے آپ کی دعوت رکھی پیر کے دن یا منگل کے دن اور آپ نے روزہ رکھ لیا تو اس کو غصہ آئے گا نا. تو اللہ نے روزے حرام اس لیے کیے ہیں کہ یہ ایام اکل و شرب حدیث میں آتا ہے. تو اس لیے قربانی کا گوشت کچھ نہ کچھ خود بھی کھانا چاہیے, لہٰذا اپنے گھر پہ قربانی کرنی چاہیے. کیا ہم عید کے چوتھے دن قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے چوتھے دن قربانی کی ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو, جبکہ اس کے برخلاف صحیح احادیث سے صحابہ کے آثار سے یہ بات ثابت ہے کہ ایام نہر صرف 3 ہے. اس پر میں دلائل سے ایک آڈیو بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں کئی سال پہلے, تو اس لیے مضبوط قول یہی ہے کہ چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی. اب تو بعض اہل حدیثوں نے بھی مان لیا ہے, حافظ زبیر علی زئی جو اہل حدیث کے عالم تھے ان کا بھی یہی قول ہے کہ یہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے.
قربانی کے جانور کی کھال کا کیا کریں؟ قربانی کے جانور کی کھال یا تو بیچ کے اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے یا کھال کو ایز اٹ از استعمال کر لیا جائے، وہ جائز ہے۔ جیسے قربانی کا گوشت آپ بیچ کے پیسے کھا نہیں سکتے، قربانی کا گوشت بیچا تو پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے، تو کھا سکتے ہیں آپ، تو ایسی کھال کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی کھال آپ نمک لگا کے سکھا لیں یا ایک پروسیس کے تحت گزار کے لیدر بنا لیں، اس کی آپ جیکٹ بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، جائے نماز بنا لیں۔ میں نے ایک دفعہ بنائی تھی گھر میں، بڑا زبردست وہ بن گئی تھی، وہ تو ایک بڑی اچھی سائز کارپیٹ ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے، تو ایسے تو استعمال جائز ہے آپ کا، لیکن اگر آپ نے اس کو بیچا تو پھر اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، اور قصائی کو اجرت میں آپ قربانی کی کھال نہیں دے سکتے۔ جانور کا گوشت غریبوں میں کتنا دینا چاہیے؟ بہتر ہے کہ 1/3 گوشت آپ غریبوں میں تقسیم کر لیں، لیکن اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور آپ پورے سال آپ کے لیے گوشت کھانا مشکل ہوتا ہے تو پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ اپنی فیملی کو پھر ترجیح دینا سب سے پہلے۔ بعض لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ سال میں ایک دفعہ ان کو قربانی کی نیت سے پھر انہوں نے جانور قربان کر لیا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے اپنے بچوں کو گوشت کھلائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ مالدار ہیں اور گوشت پورے سال آپ کھاتے رہتے ہیں تو کچھ گوشت تو بہرحال آپ خود کھائیں تاکہ اللہ کی ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے، اللہ کی ضیافت میں آپ شریک ہو جائیں، لیکن 1/3 گوشت پھر بہتر ہے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ کیا رات کے وقت قربانی جائز ہے؟ رات کے وقت بھی قربانی جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، کراہت تنزیہی ہے اس میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دو وجہ سے، ایک تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ جو ہے آج کل تو یہ خطرہ نہیں ہے، لائٹیں ہوتی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں خطرہ تھا اندھیرے میں ایسا نہ ہو ذبح صحیح نہ کر پائیں آپ۔ لیکن ایک دوسری بات تو آج بھی ہے، وہ یہ کہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، اور اسلام میں جتنے بھی شعائر ہیں وہ دن کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ آپ حج دیکھ لیں، یعنی جو وقوف عرفہ ہے، جمعے کی نماز ہے، عید کی نمازیں ہیں، سب شعائر اسلام میں سے ہیں نا، تو ایسے ہی بقرعید کی قربانی بھی، تبھی بقرعید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے تاکہ ہم جلدی جو ہے نا اول وقت میں ہی ہم قربانی کر لیں دن کی روشنی میں۔ تو شاعر اسلام دن کے وقت ہی زندہ کیے جاتے ہیں، تو اس لیے افضل بہرحال یہی ہے کہ قربانی دن میں کی جائے۔ اگر آپ نے اگلے دن قربانی کرنی ہے تو بھی دن میں کر لیں، آپ تیسرے دن قربانی کرنی ہے تو بھی دن کی روشنی میں کریں آپ۔ قربانی کے جانور کا گوشت 7 حصوں میں کیسے تقسیم کریں؟ بھی بہت اہم سوال ہے، خوب سمجھ لیں۔ دیکھیں، قربانی کے جانور میں جب 7 آدمی یا 5 یا 6 یا 4 یا 2 شریک ہوں گے تو جانور کے گوشت کو تول کے تقسیم کرنا لازم ہے، بالکل برابر سرابر، ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں سود کا خطرہ ہوتا ہے۔ کسی بھی طرف گوشت تھوڑا سا زیادہ چلا گیا نا تو گوشت سودی اموال میں سے ہے، تو وہ اضافہ سود کہلائے گا، کیونکہ جب تقسیم کا عمل ہوتا ہے تو اصل میں خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، مشترک گوشت ہے سب کا، تو ہم اپنے حصے کا گوشت اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اس کے حصے کا گوشت ہم خرید رہے ہوتے ہیں، تو گوشت ربوی اموال میں سے، سودی اموال میں سے، اس میں برابری ضروری ہے۔ تو اب لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں، بات لوگ کہتے ہیں بھائی ہم راضی ہیں، تھوڑا سا گوشت اس کے پاس زیادہ چلا گیا، تھوڑا ادھر زیادہ چلا گیا، ہم جب خوش ہیں تو کیا جا رہا ہے بھائی، سودی اموال میں آپ خوشی رضا کا مسئلہ نہیں ہے، آپ خوش بھی ہو تو بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے قربانی کے جانور کے گوشت کے جب 7 حصے کریں بالکل ایگزیکٹ تول کے برابر سرابر، اور اگر اس ٹینشن سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہیلا ہے، تدبیر ہے۔ وہ ہیلا اور تدبیر یہ ہے کہ دیکھیں، جب جانور ذبح ہوا شروع میں آپ نے کیا کیا، کلیجی لوگ نکال لیتے ہیں، تو کلیجی کو کے 7 حصے کریں، اس میں ایک ایک بوٹی ملا دیں اور تھوڑی سی کلیجی رکھ لیں، پھر کلیجی کو تقسیم کر دیں آپ، اور آخر میں جو گوشت کے 7 ڈھیریاں بنیں گی ان میں تھوڑی تھوڑی کلیجی سب میں ملا دیں۔ پھر اگر کمی بیشی ہو بھی گئی تو جائز ہے، پھر اندازے سے بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، پھر تولنا ضروری نہیں ہے، یعنی جب اس کے مخالف جنس کی چیز اس میں شامل ہو جائے گی تو پھر برابری ضروری نہیں ہے۔ علماء کو جو سودی مسائل کو جانتے ہیں ان کو تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، عوام کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو کیونکہ جب مخالف جنس کی چیز آ جائے گی نا، کلیجی کی جنس گوشت کی جنس سے الگ کہلاتی ہے، تو کیا کیا آپ نے، شروع میں کلیجی کے 7 حصے کیے، اس میں تھوڑا تھوڑا گوشت ملا دیا، اور آخر میں گوشت کے 7 حصے کیے، اس میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دی، آسان سی بات ہے، تو پھر آپ اندازے سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے کر لیں۔ اور اگر کلیجی کے 7 حصے نہیں کر رہے تو پائے 4 حصوں میں ملا دیں اور باقی 3 میں کلیجی ملا دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے برابری ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا، کلیجی یا پائے نہیں ملائے ان میں، اور گوشت کی 7 ڈھیریاں بنا دی اور اندازے سے تقسیم کر لیا، تو پھر وہ کسی کے لیے بھی کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی تو آپ کی ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا، لیکن وہ گوشت کھانا پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جو جہاں بھی تھوڑا سا اضافہ چلا گیا وہ سود کے حکم میں ہوگا، اور وہ کسی بوٹی کوئی متعین نہیں ہوگی کہ یہ اضافی ہے، بلکہ وہ جو ہے خلط ہو گئی ہے اس کے اندر۔ تو یہ مسئلہ عوام یعنی علماء کو تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، عوام کے لیے اس کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے، تو آپ صرف اتنا کر لیں جیسے میں نے بتایا کہ جب اونٹ یا گائے کے 7 حصے آپ کریں گے تو ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں، تاکہ یہ اس مشکل سے ہی آپ بن جائیں، پھر چاہے تول کے تقسیم کریں چاہے اندازے تقسیم کریں، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ یہاں لوگ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں بھائی ہمارے تو سارے گھر میں ہی افراد ہیں، 7 کے 7 شریک گھر میں ہی ہیں، ایک حصہ ابا کا ہے، ایک امی کا، ایک شوہر کا، ایک بیگم کا، ایک بڑے بیٹے کا، ایک منجلے بیٹے کا، ایک منجلی منی آپی کا، آج کل نام بھی ایسے ہوتے ہیں نا، بڑی آپی چھوٹی آپی، تو 7 ایک ہی ہیں، ایک ہی گھر میں شریک ہیں، تو پھر تقسیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب 7 ایک ہی گھر میں، ایک ہی فریزر میں پورا گوشت دھڑام سے چلا جائے گا تو سب نکال نکال کے کھاتے رہیں گے، تو یہ وہاں ہے، یہ وہاں آپ کو مسئلہ ہوگا جہاں ڈیوائڈ کرنا پڑے۔ اب ایک حصہ بھی اگر آپ کو تقسیم کرنا پڑ رہا ہے، یعنی 6 افراد اس گھر کے ایک پڑوسیوں کا حصہ ہے، تو پھر وہی 7 ڈھیریاں پوری بنانی پڑیں گی آپ کو، تاکہ اس ایک پڑوسی کا حصہ آپ نکال سکیں، تو پھر اس میں وہی بات ہے کہ اس میں تھوڑی کلیجی ملانی پڑے گی آپ کو، تاکہ مخالف جنس کی چیز جو ہے اس گوشت میں شامل ہو جائے۔ اچھا بھائی، قربانی کے دنوں میں جو گندگیاں پھیلتی ہیں بہت ہی بغیرتی، اسلام جو کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس میں آپ قربانی کر رہے ہو اور غلاظت کا ڈھیر بنا دو پورے شہر کو، تو یہ تو آپ اپنے ثواب کو ضائع اور برباد کر رہے ہو۔ اس میں الگ سے بھی انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا، پچھلے سال بھی ریکارڈ کروایا تھا۔ دیکھو، جب جانور آپ پالتے ہو اس صفائی کا خیال کریں آپ، اور میں نے آپ کو اپنا بھی ایک واقعہ سنایا تھا صرف موٹیویشن کے لیے۔ میں اونٹ لے کر آیا تھا 2 سال پہلے، تو میں نے جو جمعدار تھے ان کے ذمہ لگایا کہ آدھے گھنٹے بعد نا مجھے ایک خون کا دھبا اور ایک بوٹی اور ایک گوبر کا نشان نظر نہیں آنا چاہیے۔ تھوڑے سے آپ اضافی پیسے دیں جمعدار کو، ایک دم نیٹ کلین چمکا دے گا۔ جب آپ اتنے لاکھ کا جانور خرید سکتے ہو تو چند ہزار یا چند سو روپے آپ صفائی پہ نہیں لگا
सकते, तो खुद भी करें, खुद नहीं होता किसी जमादार से कहें, लेकिन पता ही ना चले कि यहाँ कोई जानवर ज़बा हुआ है। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं, सबसे कम दर्जे का शोबा यह है कि आप रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाएं। यानी अगर कोई रास्ते से तकलीफ दे चीज नहीं हटाता तो वो ईमान के आखिरी हिस्से पे भी नहीं है। तो ये तो जब आप तकलीफ दे चीज देख रहे हैं, हटा नहीं रहे, और अगर कोई तकलीफ दे चीज रास्ते में फेंक रहा है तो वो तो ईमान का हिस्से में है ही नहीं। वो तो आप कुर्बानी का जानवर लाते और गिलाजतें वहीं फेंक रहे हो, वहीं उसका खून सड़ रहा है, बदबू आ रही है, लोगों को गुजरने में तकलीफ हो रही है, तो ये कैसी कुर्बानी है भाई जो आप ईमान के आखिरी हिस्से पर को छोड़ दिया आपने और बड़े वाले हिस्से को आपने पकड़ लिया। तो इसलिए कुर्बानी करके अपना सवाब जाया न करें, उसकी आलाइशों को, उसकी गंदगियों को ठिकाने लगाएं और फौरन ठिकाने लगाएं, यानी कि तीसरे दिन ठिकाने लगा रहे हैं। जहां जानवर ज़बा हुआ, गोश्त तकसीम हुआ, गली में जो कुछ गंदगी है आपने पैसे खर्च करने या खुद मेहनत करनी है, या पैसे खर्च करते हुए लोगों को कंजूसी हो रही होती है। तो भाई तुमने इतना अर्सा इतना महंगा जानवर खरीदा और तुम मालदार थे, जब तो तुम पर कुर्बानी वाजिब हुई है, और खिलाने पिलाने में कितना खर्चा हुआ, अब 1000 2000 4000 5000 तुमसे सफाई पे खर्च नहीं होते, तो जमादारों को लाएं, ज्यादा पैसे दें, बोले आधे घंटे के बाद ये शीश महल बना दो इसको। मैंने तजर्बा किया, जमादारों को आप जरा ज्यादा पैसे दें, वो बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, पैसे न छोड़ के देंगे, फिर वो काम में डंडी मारते हैं, तो उनकी भी रोजी रोटी मिल जाएगी उनको। तो इस तरह से खुद सबने अपनी गलियों को, महलों को साफ रखना है, और ऐसा नहीं करना कि अपने कुर्बानी के सवाब को आपने लोगों को तकलीफ पहुंचा के जाया करना है, ऐसा नहीं करना। हराम आमदन वाले को गाय के हिस्से में शामिल करना, जिसके बारे में पहले से पता हो कि इसकी टोटल आमदन हराम है। टोटली इसलिए कह रहा हूं कि बाज लोग मिक्स कमा रहे होते हैं, हलाल भी हराम भी, तो उसमें तो देखा जाएगा अगर ज्यादा हलाल है तो फिर हलाल ही हम यही समझेंगे हमें हलाल से दे रहे हैं, ज्यादा हराम है तो हम ये समझेंगे हमें हराम से दे रहे हैं। तो लेकिन अगर पता नहीं है तो फिर जायज समझा जाएगा, क्योंकि हमें बदगुमानी की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता चल गया भाई इस आदमी की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ज्यादातर ये हराम ही कमाता है, ऊपर की आमदन इसकी ज्यादा है, तो फिर आप उससे ये कहेंगे भाई आप अपने हलाल पैसों से कुर्बानी करो। अगर उसने हलाल अलग से निकाल के रखे हुए वो लाके देता है तो आप उसकी बात पे यकीन कर लें। दिलों के हालात हम नहीं जानते, लेकिन जब तक वो ऐसी सराहत नहीं करता तो फिर आपके लिए उसे कुर्बानी में शरीक बनाना जायज नहीं है। सूदी बैंक में अगर सूद से मुताल्लिक किसी डिपार्टमेंट में कोई जॉब करता है या इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता है, इसी यानी बरह रास्त जिसका इंश्योरेंस कंपनी के मामला से ताल्लुक हो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में तो डॉक्टर्स भी होते हैं जो उन्होंने हायर किए हुए होते हैं, उनकी आमदन हलाल है। मैं बात कर रहा हूं जो इंश्योरेंस कंपनी का जो एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, जिसके बगैर कंपनी चल नहीं सकती, ऐसे किसी शोबे में जब कोई होगा तो उसकी आमदन भी हराम है। सूदी बैंक में कोई मैनेजर है या इसी तरह कोई सूदी मामला लिखता पड़ता है, लिखने पढ़ने का काम है या अकाउंट खोलने का काम है लोगों को मोटिवेट करके, तो ऐसी शख्स की आमदन हराम है। या शराब का बिजनेस है किसी का, तो हराम आमदन वाले को अगर आपने कुर्बानी के हिस्से में शरीक कर लिया तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी और वो गोश्त भी सबके लिए हराम हो जाएगा, गोश्त खाना भी जायज नहीं होगा। तो इसलिए इसमें एहतियात करना जरूरी है। बाकी अगर किसी को पता नहीं है तो फिर तफ्तीश करने की बहुत ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है। किसी ने अपने मुंह से कह दिया कि भाई मैं हलाल कमाता हूं, मैं इन शोबों से मेरा ताल्लुक नहीं है, या मैं सूदी बैंक में जॉब तो करता हूं लेकिन मैंने कुर्बानी के लिए अलग पैसे रखे हुए हैं, तो बस उसकी जबान पर एतमाद कर लेना काफी है, ज्यादा डेप्थ में गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ऊंट की कुर्बानी में 7 हिस्से हैं या 10 हिस्से? ऊंट की कुर्बानी में 7 हिस्से हैं, जो 10 वाली हदीस है वो माल गनीमत से इसका ताल्लुक है। शिरक करने वाले के साथ कुर्बानी करने वालों की कुर्बानी का क्या हुक्म है? किसी का अकीदा दो टोक शिरकिया हो, बिल्कुल वाज़ेह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर किसी तावील के वो मुश्किल कुशा हाजत रवा मानता हो कोई शख्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल्ली इल्म गैब का कायल मानता हो, यानी उसका कायल हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली तौर पर आलिमुल गैब थे, मा काना व मा यकूनु का इल्म था, आपको कोई चीज आपके इल्म से मख्फी नहीं थी, तो ये तो कुल्ली इल्म गैब हो गया। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतने इख्तियारात दे रखे हैं कि जब चाहे जहां से चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद कर सकते हैं, या फला बुजुर्ग हमारी मदद कर सकते हैं, या कोई खत्म नबूवत के अकीदे का मुनकिर है जैसे कादियानी है, तो ऐसे कुफरिया अकीदा किसी का वाज़ेह तौर पर अगर होगा तो फिर उसकी कुर्बानी को उसके हिस्सा अगर आपने हिस्सा अपने जानवर में डाल दिया तो उसकी कुर्बानी भी, किसी की भी कुर्बानी फिर नहीं होगी, सबकी कुर्बानी गलत हो जाएगी, नाजायज हो जाएगी। और ज़बा करने वाले के लिए भी जरूरी है, खूब समझ लें, कुर्बानी का जानवर हो या आम जानवर हो, किसी मुशरिक ने अगर ज़बा किया जो दो टोक और साफ लफ्जों में नबी को आलिमुल गैब मुश्किल कुशा मानता हूं, जिसकी मैंने तफसीर अभी बयान की है, तो ऐसे शख्स ने अगर जानवर भी ज़बा कर दिया तो भी वो जानवर हराम हो जाएगा, तो उसका गोश्त भी किसी के लिए हलाल नहीं है। हाँ, बिदअती होने से फर्क नहीं पड़ता, यानी बिदअती अगर कोई है तो अकीदा उसका शिरकिया नहीं है, तो फिर उसका अगर गाय में हिस्सा है तो कुर्बानी हो जाएगी, और अगर उसने ज़बा कर दिया तो भी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन मुशरिक या खत्म नबूवत का कोई मुनकिर है या इस्लाम के किसी बुनियादी अकीदे का कोई मुनकिर है, तो उससे अगर किसी ने ज़बा करवा लिया तो भी जानवर हराम, और उसको कुर्बानी के हिस्से में शरीक कर लिया तो भी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी सबकी। और मैंने जैसे बताया कि जानवर ज़बा करने वाले का तौहीद परस्त होना जरूरी है, अलबत्ता ईसाई यहूदी को अल्लाह ने इससे मुस्तस्ना किया है, तो एक तो उनका ज़बीहा भी हलाल है हमारे लिए। हाँ, ये जरूर है कि जो ज़बा करने वाला अगर मुस्लिम है और वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ता या अल्लाह का नाम नहीं लेता तो भी जानवर हराम हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है बाज़ दफा कसाई जानवर ज़बा कर रहे होते हैं, मुंह में उनके गुटके होते हैं, उनको गुटका निकालते हुए तकलीफ हो रही होती है, तो वो तकबीर कह नहीं रहे होते। अगर भूल गया ना कोई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना, कोई शख्स भूल गया तो जानवर हलाल है। हदीस में आता है हर मुसलमान के दिल में अल्लाह का नाम मौजूद है ऑलरेडी, अगर भूले से किसी से अल्लाह का नाम छूट गया, क्योंकि वो ऐसा वक्त होता है जानवर हिल रहा होता है, आप दफा आपको इसकी फिक्र होती है भागना जाए तो आप ज़बा करने में टाइम लगा देते हो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना भूल जाते हो, तो भूले से छूट गया हलाल है जानवर। लेकिन जानकर छोड़ दिया गुटके की वजह से, लोग याद दिला रहे होते हैं बाज़ दफा कसाई को, फिर भी वो नहीं बोल रहा होता, मुंह से फूट ही नहीं रहा होता, कुछ अल्फाज निकालो भाई मुंह से, तो इसी वजह से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जोर से पढ़ना चाहिए ताकि लोगों के दिल में शक शुबा भी खत्म हो जाए। तो अगर किसी ने नहीं किया, अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ा, तो फिर जानवर हराम हो जाएगा।